fete min be ke no damne todo sisan yoro nyana jade kadi islam e fambay anga dumuni bake iba re kamme ko baraka be ko ina de ko muna e ko salo ayi misi duru fa nyina tande fagara abale nyako ko dine so ko ni dumni de palma be do kamme baraka be ko na de ya nga ko muna ko jama ka tande iba ti jalu ba ko ja baraka be iblis sala ko ila ko ka jama ka tande beta jamani baraka be fangale jamani nyati fangale o mawludu mi flani bidado ko kura do dine kono akone do ala kira ma ke atan kalamo ala ma sinya mariala sahaba ma ke uluminu be ala kira fe kateme beka kira muso ma ke kira somo ma ke bali adonedo adamne na wati jme qarnu nanina qarnu korajme qarnu kele sakli kelende ala kira fatule sankeme folo temene ka sankeme flase ka sankeme sabase sankeme nanina ma do nana adamne uluto ko al ubaydiyun uli jonuye minum be kira somo no be dota ka dotoy ube ala kira muso neni ulude rafidawiye nabu wele jamana ngona ko shiyamo rafidaw dedo minu yuba usona dola ka bandola ka fo ala ya be dofe ala wa unta tofe e ko chokodi olu pere de adam ma folo mi ya fetige atoko ko al mu'izzu lillah to nyuma dale do ala ngama tuba ayre na atoko ka janyo abora jamana jumaina abora maroku jamana na kata misra jamana na mimi wele ko egypt ale pere de mawludu ke ayake watimi karamo sima de mala anana kana mun ke o kakkebu uyala tora bu waso ni nyame hake fagaranyina anana mawbla ku ka dongli uda kirala ni mi yedda mateme dongli uda ina foka kuma mi ni kira rek me nyina ma la bi fagana fe ina fo yoro dongli chama be dabio ibe do kame ala kira ne yerete ala yere do ne yerete la hawla wala quwwata illa billah akanye koro fana ka kala kira tan wal masangulo dana ede kanu kamo dugulo dana ede kanu kamo asebene kiyo sibene tare de dugolo da ala mo fu yoro si nga ala kera ka fusamatia haklimati fusali ara bola ala de chen fusamatia ada ni seli be wele ma siti fatoko me ni sel wela ko ashhadu an la ilaha illallah abi mutubala ashhadu anna muhammadar rasulullah ni sel la salatu ibrahimiyya la fi kafo allahumma salli ala muhammadin ibe selaka wati bela jele wala sa ala ki ka junumu yafa wala sa ala ki magoto ni ba fe iba la dege kira kanu yodi o ale de kira ma foloye mi ya damen o yadi hakli ma jume be son kan tugu dine nyana ko akabara la ala ka jom ay sira ala nye aka hu seda senda nono do re ma ko mo se ko be be ke hakli bara non de nan tubura sahaba ko kuma ko katugu salafu ko ulude jonuye o ko kante klorta ala e mi fo ala kira e mi fo wodi be ala kala nyini do kateme beka sahaba we mi fo kira kola ulude fana be kira kala nyini do kateme beka on be tugo de kante kuma tama sahaba ko metende wo uluma kloro flata kira kola wodi ala kira e sahaba doye sallallahu alaihi wasallam bulan nege ba tegala bulan nege minna doni balilelo no jumeye ati be kira manton chela mauka sanu bulan nege do o tege ngoni na otibe ran tato e bide muso ka masi bara sole wole be chew tegala bulan nege sanu la ma ati be cheka ala kira ya ye che do tegala sahaba do tegala adimina asinga bulan nege mine ka tufa kafi kone ma fawo ye kone tebe wa mi te ka do ma mi be kira fe ani mi te kira fe iko difference la sahaba ke ayi sigile to ala kira wulla atara katila sahaba to mu kanto sahaba ke ki ka bulan ta akika na bi tegala ngai bisa kata di musomo ibse kata di balma musomo ibse ka fere ki na fanaye ako wallahi ala kira bulo ye mi boka bi duguma ale ta yere na fano ye bulo ka fi wa badala yayi kanu la jaban kasona mafai ka kanata afora de ka kanado ategala sahaba do bi kana ina fanfle do yoro mina kira bi khutubala ala kira kuma na kuma ala yere ba ka kuma la se kasoro bi goro kote ape ka kuma do ne ala ba la se ma do be kuma na ko milala ka almani to khutubala ba do balile do hadi ka nyofo otibe
hali ati be ka fi kɛrɛfɛ mɔgɔ ma k'i da de kalima bɛ to kutuba la dɔw bɛ ka ɲɔgɔn fɔ ala kira i to kutuba la a ko bɛɛ k'i sigi bɛ yɔrɔ min a y'a sɔrɔ dɔ natɔ don a ye sigi tile la ala kira y'a lajɛ karisa y'i sigi a fɛ mun na a ko k'e ko bɛɛ k'i sigi bɛ yɔrɔ min ne kun jɔlen don yɔrɔ min ne sigi ye filosofiya t'u bolo diinɛ na o bɛ tan dɛ o ma kulɔri ta n'u y'a mɛn ko ala ko tan ala kira ko tan u bɛ tugu o de kɔ o tɛ kuma caman don a la ɔ ala ka jɔnw n'a sɔrɔ ko mawuludu fɛtiri tun ye hɛrɛ ye a ko n'a mɛn ko abubakar ye mawuludu caman kɛ a ko n'a mɛn ko umar ye mawuludu caman kɛ a ko n'a mɛn ko usman ye mawuludu caman kɛ dɛ a ko n'a mɛn ko ali ye mawuludu caman kɛ dɛ ne ko ala kira ye hadisa dɔ fɔ k'o ci se a mantɔn bɛɛ ma fo ka taa se diɲɛ wuli ma anw ɲinɛ n'o kɔ wa don dɔ ɛriba de b'a lakali k'a ye hadisa dɔ lakali fo kuma in ka walawala n'o tɛ an b'a dɔn sunna yɛrɛ fana tɛ ka kutuba janya koyi nka ni fɛn dɔw nana f'a ka walawala silamɛw ye ka fɔ n'o tɛ kutuba sunna ye jumɛn ye a kan ka surunya ka seli kɛ hali n'a sɔrɔ maa caman t'a kɛ o de y'a sunna ye ala ka faamu ɲuman d'a ma iribadu ko a ko wa azana rasulullah ko ala ka ciden y'an wajuli la baliga k'a kun selen don kosɛbɛ wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun ko ɲɛjini bɔra dusukun kami kamina ko fulu y'u kanto u yɛrɛ kɔnɔ u bɛ ka miiri ko kɛ annaha maw'izatu muwaddi ala kira bɛ ka kuma ta cogo min a bɛ ka pɛrɛn ta cogo min a diminen don cogo min a bɛ ka kuma in lase ni sɛbɛ ye cogo min kori muhamadu tɛna fatu bi walima a tɛna rovar d'a ma ka taa est ce que nin tɛna k'a ka wajuli laban de ya tellement a bɛ k'a fɔ n'a sɛbɛ ye olu ye mun fɔ a ye u ko fɔ awsina ya rasulallah ala ka ciden an b'i deli an ladi allahu akbar sahaba ninnu lamɔna ka ɲɛ sa bi n'i y'an ladi an b'a fɔ an bɛ taa kaburu kelen kɔnɔ wa e ni kungo ne ni kungo bɛɛ k'a ta kɛ sahaba kun t'o kɛ dɛ u b'a fɔ awsina an ladi olu bɛ maaw ta o tigɛ de ma ko n ladi ala ɲɛ ni fini min bɛ na i k'a fɔ n ye o de ye silamɛ ɲuman ka baara ye ala kɛra y'o ladi a ye mun fɔ n ma a ko usikum bi taqwallah n'aw ladi ni ala ɲɛ siranya ye o de ye sanu ye fɛn bɛɛ valeur ma o de ye ala ɲɛ siranya ye n'i siranna ala ɲɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ siran i ɲɛ nka n'i siranna fɛn wɛrɛ ɲɛ ala b'i lasiran hali ni sɛ kasira i jaabi tigɛ e tɛ maa dɔn hali ni kɔnɔ kasira o bɛ siran n'i ma siran ala ɲɛ dɔrɔn i bɛ siran fɛn fu bɛɛ ɲɛ nka n'i siranna ala ɲɛ ala bɛ fɛn bɛɛ siran a ko mɔgɔw ladi ni ala ɲɛ siranya ye ani ka lamɛnni kɛ ka labatoli kɛ a ka ɲɛmɔgɔw la ka na ɲɛmɔgɔ kɛlɛ ka na bɔ ka ɲɛmɔgɔ kɛlɛ ala ka hinɛ an na koyi ala ka faamuya ɲuman da ala k'an kan da n'o tɛ ko in ɲagamina kosɛbɛ dɛ wallahi a ɲagamina kosɛbɛ a ko walaw ta'ammara alaykum abdul habashi ko hali ni jɔn finman kirikiri valeur tɛ min na n'o de bilala k'aw ɲɛmɔgɔ don dɛ a y'a bonya hali n'a sɔrɔ banfula bɛ se ka biri a da la dɔgɔya fɛ a y'a bonya a nana ka na kabako kumaba dɔ fɔ o kuma in e k'o lamɛn bani a ko fa innahu man ya'ish minkum ko n'aw min ye si sɔrɔ fasayara ikhtilafan kaseera o tigi bɛna kabako ko caman ye diinɛ kɔnɔ don o don bɛna ko kura dɔ kan sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ cogo o cogo a kɛra ten a y'a yira an na ko banaba dɔ natɔ don o bana ye jumɛn ye don o don bɛna ko kura dɔ daminɛ diinɛ na kira ka mawludu Hussein ka anniversaire Ali ka anniversaire Zainab ka anniversaire Fatima ka anniversaire nda Shido ka anniversaire hala time o bina Iblisa yɛrɛ ka anniversaire kɛ a siga yɛrɛ tɛna e ne bɛ ko kura ko kɛ na diinɛ sigilen don kalo ko kan e kɔni n'i miirila min na dɔrɔn i b'o kɛ o ko jamana dɔw bɛ yen olu bɛ kaburu dɔ bɛ yen olu bɛ t'o kaburu ziyara o jamanaw bɛ yen a ye ɲininkali kɛ maa minnu yaala la u b'a dɔn o kaburu bɛ yen u bɛ t'o ziyara a b'a dɔn k'o wele ko jɔnni kaburu ye mɛlɛkɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ Jibirila k'olu bɛ t'o kaburu ziyara jɔnni y'a fɔ ko Jibirila sara yɔrɔ i bɛna dɔn k'ala kira ye min fɔ a sabatira a ko k'a bɛna kabakokow caman ye wa an y'a ye dɛ n'o an y'o kabakokow ye fura ye jumɛn ye a ko fa alaykum bi sunnati baw mun ka taasira ye taasira min bi n'i y'a ta i bɛ wele ko hamiya taasira min bi n'i y'a ta i bɛ wele ko salafi taasira min bi n'i y'a ta i bɛ wele ko intégrité taasira min bi n'i y'a ta i bɛ wele ko damatɛmɛna taasira min bi n'i y'a ta fɛn dɔ non ninnu bon silamɛ don mais ale b'a gɛlɛya ne n'ale ta i bɛ silamɛ lafulen dɔw de ye ka waso ni ne k'ale ye silamɛ de mais tiɲɛ na ale ta man gɛlɛn dɛ ani bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ e ye munafiki de ye ni silamɛ de bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ e ni ala ka di ni sitanɛ ka di o bɛ ɲɛ cogo di
وبلك لجودي أكون باو منين تاسري وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أننا خليفة بناني ولو منو كندر وبسكة كسبوا كما ورا كندر ويجوني أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين نينو نيفين فك ديننا على يركوك على سورة دوم ونو نبغى ندي ما ندي هو ما بكرة نو كافرين أصلا كاريلا وإياكم ومحدثات الأمور يناكو كاريلا أكو عدوا عليها بالنواجذ نيكما من فوي سيسا أيو توجوك كامنة نيكما يكرو أكو كاينا تاسرا من كوكرو جامان نتوني كاكو توجوك كامنة إيش هو يالا كلا كما يفهموا أبي يالا جبان منو ببيداك أو من يقول لا ده مين تبيداك وبيدك نيجين توفيه وبيدك كده ما تمناي وجل الله كلا عدوا عليها بالنواجذ أيو توجوك يا بدينك بس يومين عايشة كوبا فوسك باودا ولا ni fɛn fɛn minɛ ni dosokɔrɔ mana fɛn fɛn minɛ n'a tɔgɔju ye fila ka gɛlɛ dɛ a b'a fɔ ko ka ɲi ɲɛfɛtaw sigi a kan ko tɔgɔju ko n b'aw mɔ n bɛ kangari d'aw ye a y'aw yɔrɔ tiɲɛ ko kura o ko kura bɛ diinɛ kɔnɔ a diya ye o a ma diya ye o a cɛ ɲɛna o a ma cɛ ɲa o jama b'a kɛ o jama t'a kɛ o a ko fa inna kulla muhdathatin bid'a ko kura bɛ wele ko bid'a hali n'o ma diya ye o bɛ fɔ biyan wa kulla bid'atin dalala ko wa ko kura bɛɛ lajɛlen bɛ wele bid'a cogo min dɛ bid'a bɛɛ lajɛlen ye fili ye riwaya wɛrɛ la wa kulla dalalatin fi nnar fili bɛɛ lajɛlen laban yɔrɔ wɛrɛ t'a la dɛ ni tasuma tɛ ala ka nin law kisi ta hadisaw tɛ kitabu da nin bɛ a ka lamɛn ala ka faamu ɲuman d'an ma an ka imam maliki ka kuma lamɛn ka kuma kuncɛ n'o ye yɔrɔ jamana in kɔnɔ yan hali n'i ko min mɔ ko ko karisa ko nin ma ɲi dɛ ko anw ye maliki mɔgɔw ye u bɛ kunfiw nɛgɛ n'o ye f'a kɛra dɔw ɲɛkɔrɔ yan ko maliki ka taasira tɛ sunna ye maliki ye sunna baara de ye imam malik sunna baara de kun don a ye sahabaw de ladege a ma kulɔr ta fiyewu ni min wula dɔrɔn maliki mɔgɔw silamɛya kɔrɔlen min bɔra silamɛya la o tuma a bɛ ka silamɛya fana kɛ programme dɔ ye san o san a b'a mise à jour kɛ yan kɔrɔlen ni kɔrɔ tɛ silamɛya la koyi silamɛya tɛ iphone ye ko san o san kura bɛ bɔ dɛ ayi diinɛ ye kelen de ye n'a y'i ja kɛ n'a y'i ja to yen depuis ala kira tile la min don diɲɛ bɛ wuli k'o to yen n'e t'a kɛ minnu b'a kɛ a t'o k'u ka baara kɛ e ka imam maliki ka kuma mɛn yɔrɔ n'u fɛn bɛɛ kuma na b'a fɔ an ye maliki mɔgɔ ye imam maliki kanto a ko ni maa ma ye ko kura kɛ nin maantɔ in na fɛn na diinɛ kɔnɔ ka ko kura don a la ala kira ma min kɛ salafuw ma min kɛ salafuw de ye sahabaw ye salafuw de ye taabinaw ye olu ma min kɛ ala kira nɔ na e y'o kɔ k'o kɔrɔ k'o tigilamaa y'a fɔ a da la panbara ko ala kira ye ala janfa a y'a mantɔnw janfa waliyazu billah ne ka kuma tɛ dɛ nin ye jɔnni ka kuma ye imamu darul hijra malik ibn anas rahimahullah alimami ba ye ko n'i ye ko kura kɛ o kɔrɔ de e y'a fɔ ko ala kira ye ala janfa parce que ne ko ko nin ye baara ɲuman ye munna kira m'a kɛ o tuma e bɛ ala fɛ ka tɛmɛ ala kira kan ne ko baara ɲuman don ko kira maloyara munna a m'a kɛ o tuma kira bɛ diinɛ dogo wa n'i ye nin fɛn bɛɛ fɔ i bɛ kafiriya n'i ko k'a banna hakili kunna o kɔrɔ a ma diinɛ bɛɛ lase yan e mana nin fɛn bɛɛ fɔ i bɛ kafiriya a b'a mɛn muso kana dɔw nɛgɛ ko kira yɛrɛ de feereya ka mawuludu fɛte a y'a fɛte ni jumɛn ye k'a tun bɛ nin dɛlɛ ni alamisa su an b'a fɔ ko alhamdulilayi nin yɔrɔ yɛrɛ de la de an b'i kan kari ni nin ye ntɛnɛn joli ani alamisa joli bɛ dɔgɔkun kɔnɔ fɛn na kalo kɔnɔ ntɛnɛn joli bɛ kalo kɔnɔ e tɛ ka sunkalo yɛrɛ su fɔlɔ munna e tɛ ntɛnɛn ninnu su n'e ko k'i bɛ fɛ ka ala wale ɲuman dɔ de ye munna e tɛ ntɛnɛn su e maa min ma sunkalo yɛrɛ su fɔlɔ o min ye diyagoya ye a y'aw janto a ka tugu dalilu kɔ o de la a tɛ kuma fɔ gansan maliki a y'a ka dalilu ta min a ko ala ko bi n ye diinɛ dafa ka d'aw ma k'o kɔrɔ ni fɛn min ma kɛ diinɛ ye bi sini o tɛna kɛ diinɛ ye fɛn min tɛ diinɛ ye kunun o tɛna kɛ diinɛ ye diinɛ dafara fɛn tɛ fara a kan fɛn tɛ bɔ a la an bɛ min fɔ silamɛw ye a y'aw janto a kana aw ta jama caya fɛ a kana aw yɛrɛ nɛgɛ ni o ye tiɲɛ bi dɔn ni tiɲɛ baarakɛla de ye tiɲɛ bi dɔn a ti dɔn ko jama caman ye tiɲɛ bi dɔn ni jumɛn ye a bi dɔn ni dalilu de ye a bi dɔn ni ala ka kitabu de ye a bi dɔn ni ala kɛra ka sunna de ye k'a fɔ ko jama fanba ye nin kɛ o tɛ koyi wa ala y'o kangari da ala kɛra yɛrɛ a ko wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah hey muhammad i janto dɛ n'i tugura jama fanba kɔ ko nin de ye maganga fanba ye n'i tugura nin kɔ ko jama fanba bɛ nin de fɛ o b'i fili ka bɔ ni ala ka sira kan wa o y'i mago sa de ye bi o de b'an bolo yan bɛɛ bɛ nin kɛ sa
o de ma wo sa ay bebe ni kasa eni ko ya to bere be ni ke ese ku meni na blia e de fe kuntala ate kumbana ala yoro o jama famba o mani ala ako jama famba te kumuni jama famba te wale dum do ke lay fana o ayato anga siga Allah subhanahu wa ta'ala don wodo anga ni soja ni ala kira ci ni ate fenke femi ko amabla